Ovo vi snimate. Evo ga i Ljubavi. Registrirana. Jo. Ovo su naše nove tablice na našem novom vozilu. RAL 7475. Tako. Ok. Znamo godišta, prezime, kad negdje moramo, koji mi je ono broj znamo. Aha, pa znaš što smo stavili. Da, evo ti još ovaj papir iza. Čekaj, ovo tu da stavim isto unutra, sve. Plaketa. Sam ne znam, ovo sad ću upotrebiti snimku koju si ti napravila. Da već znamo o čem se radi ili se još ne zna o čem se radi. A vjerojatno se ne zna. Vjerojatno se ne zna. Evo, nema više Arteona, ali ima nešto drugo. Znači sad smo u vlasništvu nečeg drugoga. Prometna, brief ide u kuću. Drugi smo vlasnici, to je lijepo. Evo ga. Ajmo im pokazati onda kući. Da vidimo na šta ćemo staviti ove tablice. Da vam pokažemo šta smo sad pazarili. Idemo. Ajde, možeš gasiti. Pozdrav i dobrodošli u novi video na kanalu Obitelji Lenart. Pošto ne znam, sam najavio video, neka ovo bude nekakva najava videa. Novosti koje su događale u zadnje vrijeme su to da smo prodali auto. Nisam nešto snimao bio, jednostavno nisam za ne kontente, sjedimo na kauču, kuhamo, izlazimo negdje bez veze. Volim otići kad smo negdje, kad ima neki događaj, kad ima neki kontent, nešto da se snimi, zanimljivo. Nešto sam u životu dugo htio, nešto sam u životu stalno gledao, onako razmišljao, potajno se nadao da ću jednom tako nešto se ostvariti u životu. Došlo je to da smo ipak na kraju prodali Arteona, prije kojeg smo trebali kupiti nešto što smo tek sad kupili. Arteona smo prodali i za manje od 48 sati parkirali smo na dvorište vozilo koje će imati ove tablice. Mislim da već svi znaju o čem se radi ili da mogu pretpostavljati jednostavno o čem se radi. Da, kupili smo ga, evo ga, tu je. Nije nov u nekim stvarima, ovi koji su rađeni još, ovo je nekakva prelazna generacija. Znači oni stariji modeli su još, meni se čini, kvalitetniji. Kvalitetnije se namještaj unutar radio i sve to. Ovdje već to malo je manje, već više se pojavljaju te iverice i nekakve serijske veće proizvodnje, mada je još jako dobro u odnosu na recimo na nove koji su onako, imaju dosta nekvalitetnih, a puno koštaju. Da sam imao novce za novi, vjerojatno bi kupio novi, jel? I da mi još nešto novaca ostane, ali je to hrpa para. Novi koštaju kao apartmani na moru ili stanovi, pa čak i stanovi u Zagrebu, znači ima cijena velikih. Ovo je nešto između i ništa bolje od ovog ne treba. Pokazat ću vam, sve ćete vidjeti na kraju krajeva. Tako da ćemo najprije sad krenuti u to da ćemo staviti na njega tablica, se možemo voziti. Jučer smo ga dovezli na crvenim tablicama od hendlera koji nam je prodao. Izašao u susret da nam da tablice, da se dovezemo, da mu ih odmah, čim dođemo odmah da ih skinemo i pošaljemo ekspres poštom nazad. Danas sam imao termin, napravio sam i idemo staviti tablice. Naprijed ide naravno ova sa jednom ovom sa ovom naljepnicom, iza ide ova ista i ovdje gore ide ona druga na kojoj se vidi do kad je tehnički to. Ako neko neka kontrolira, onda zna da sa zadnje strane gleda do kad je tehnički. Ova ima do 2. mjeseca 2026. Znači do iduće godine možemo se još ovu godinu voziti i tamo negdje onda u 2. mjesecu kad prođe Božić, Nova godina, jel, 1. mjesec prođe i 2. onda nekad u 2. ili čak u 3. imamo vremena raditi tehnički pregled. Tako, svečani, ovaj svečarski trenutak je stigao da stavimo tablice. I ovaj puta nadam se da tablice neću skidati dugo vremena. Kamper mislimo upicanit, šta se kaže po naški. Znači sredit ga da bude tip top. Pod tim mislim trebamo napraviti servis, trebamo zamijeniti remen. Najbolje zamijeniti, da ne razmišljam kad je mijenjan i da li se mogu voziti koliko. Znači to je jedna stavka. Klimu trebamo napuniti, pošto ne hladi, ili napuniti ili kompresor zamijeniti, to ću isto otići, možda i danas se zaletim s kamperom direkt tamo, pa možda mi odmah spoje da vidimo da li ima plina ili nema. Evo, u međuvremenu prva tablica je sjela, pa ću se baciti na zadnji kraj, sad da vidim ja sam kako to izgleda.
stavili smo L, prvo slovo prezimena. Nismo, više mi bez veze mi smiša, tablica staviš kao slovo, pa neki svoj datum ili nešto tak, bez veze ništa ne znači, ništa tablica ko tablica. Onda smo stavili Lenarc, moje godište, militno godište, 74. 75. da znaju svi da su tu 2 Metuzalema stare voze unutra. Ništa, idemo sa zadnje strane napraviti istu stvar. Nek me moje društvo ne zaboravi, baci dukat, zadnji dukat bacio sam svoj. Ovo srce bolesno od ljubavi, liječio sam u kafani toj. Evo ga, sine. Namješteno. Hitno iz Rijeke. Hitno iz Rijeke, da. Luka, šta kažeš ti na kupnju? Top. Top! Brđo, evo došao nam je Brđo iz Kutine. Kako ti se sviđa u Njemačkama? Odlično. Odlično. Hoćeš ostati ovdje? Mogo bi. Mogo bi, ha. Bilo bi dobro malo tu, malo dole. Baš to. Dobro. Ništa, evo tablice su smontirane. Da vidimo sad kako to izgleda malo kad se udaljimo. A već kad smo kod zadnje strane, ajde da odmah kažemo šta je utjecalo na cijenu kod ovog kampera. Između ostalog je, ako vidite da ima ovih čvrkica, znači tu koga je led i oni se ne zabrinjavaju puno oko toga kad prodaju. Bio je jedan tamo naš koji je radio, kaže pa ima takvih kampera koliko hoćeš. To kaže to nije rijetki slučaj da ih led istuče. I to će biti zadnje što ću raditi, znači kad se riješi servis i sve ostalo, onda će ići ovo dolje. Iće dolje vjerojatno knaus i ova naljepnica. Naravno da će se taj cijeli dio onda ofarbat i onda će tu ići jedan logo i neki QR kod i nešto, ali to ćete sve s vremenom gledati, vidjeti i saznati. Zato bi se i trebali preplatiti na kanal, zato što će biti kontenta nekoga, konačno da snima nešto što volim snimiti. Ja najviše volim snimiti i nešto urediti i da meni ostane za uspomenu. I definitivno će takve stvari sad biti, kad god nešto budemo sa njime i negdje, to ćete moći gledati. Tako da, znači prvo od kupnje kampera, pa sad ti svi stvari koje treba. Znači trebaš kupiti, letica gore potrebna 40 eura, treba šalterčić onaj za, primjerice za retrovizore 30, treba 200 eura sam platio, šta sam kupio za 200 eura? 200 eura sam platio komplet nove ove napred šta zatvaraju. One bočne su isto već potrgane i ona prednja da se šajba, kad negdje staneš da zatvoriš bočna stakla i šajbu, kupio sam sve novo. I još trebam kupiti ručicu od brisača zato što su prijašnji vlasnici imali psa pa je pohrdo to malo i tak nekih stvari. To, znači hoćemo se obnoviti. To je nešto što ćete moći sad gledati, znači šta ćemo se raditi, kako ćemo dekorirati, kako ćemo se složiti, šta smo morali popravljati, treba vidjeti kočnice, treba vidjeti, treba remen zamijeniti, vidjeti to sa kompresom, sa klimom. Uglavnom sve može sad voziti, ali ne treba ništa ostavljati dugo. A onda, pošto smo sad kupili, sad smo to riješili, znači idemo sad, kad je bal, nek je bal, kad se rajta, nek se rajta, cijelo jajce u rezanca, tako se u našem narodu kaže, to ćemo sad napraviti, pa koliko stignemo prije godišnjeg, budemo prije godišnjeg, a drugo ćemo kasnije. Ne znam sad da vam odmah obiđem, da vam pokažem, a najbolje. Evo još, nije to spremno još. Kad navučeš tamo ono što treba. Uglavnom ovdje se sad još radi, znači nije ništa spremno, već smo naručili kompletno ovo sve za sjedala, ovdje se treba isto za ovu klupu, skinuti tamo sad s madraca, one okolo, znači ostale samo spužo, to je isto znači prano, evo, oprano je gore spremno za oblačenje, tako da u biti, pa onda ćemo kasnije napraviti, sad je tek sve ovoga još u nekakvoj bauštelu imamo trenutno ovdje, ali napravit ćemo detaljan video onda kad to riješimo. Uglavnom, evo, tablice su gore, pa ćemo napraviti vjerojatno svi zajedno vožnju, otićemo onda usput sa njim odmah po 2 plinske boce koje isto moramo kupiti, koje ćemo baciti, kupio sam već kabel, sve ću vam to pokazati. I sve će evo račune, sve baš me zanima koliko će koštati to cijelo opremanje kad imaš goli kamper, gol ko pištolj, šta ti sve treba da bi mogao uopće otići negdje u kamp.
a definitivno su prvo ti kablovi sa tim prelazima i plinske boce da bi mogao imati struju i plin i za kuhanje i da bi frižideri radili itd. itd. Tako da ćemo korak po korak. Zato se obavezno sad pretplatite na kanal jer bit će zanimljivog kontenta. Kog naravno zanima ovo što... Evo nas, stigli smo na mali odmorčić. I navozili smo se. Sad će se ovo svjetlo gasiti, ima svjetlo stalno boli. Pa tu u tušu. Znači, to ne znam, možda ne ide. Pa neće se mora. Ajde malo. Ja tu ima i kolona neka, ili šta je ovo? Tu se samo krpe kvače. Te neke čoškiće još nisam istražio. Ne razumijem. Koje svjetlo, ne znaš gdje se gasi? Tu u tušu unutra. Gdje nema šaltera, tu gdje bi se gasilo. A tu svijetli unutra. Pogledaj tu. Možda je tu svijetli. Ne. Ne, ali čekaj da vidim da tu šalter. Ne znam, Luka smo jučer jedva ja našla gdje se pali tu. Aha, pa tu ispod ima... Da, Luka nije mogao naći. Pa ima i zgodno za učenike. A ovo ne znam, stvarno. Ovo ima tu i WC papira već. Pa ja stavala. Ovo je Luka jučer upalila, ne znam gdje. Kako ovo interesantno. Znači ne mogu naći i gotovo. Nema mi stat na novi. Neću. A nije svjetlo danas. A nije kad je ovo sve drugo ugašeno, gdje je ovo stvarno mi možda nije. To stalno svjetlo. Maro čeka pred vratom. Evo ovo sam upalila. Aha. A? Ovo? Da. Pa zažas to može paliti. A da, tu na ovome. Mislila sam da... Što da ga samo pustimo tu van, a valjda neće otići. Neće, ide na povodac. Čekaj, dođi mali. Dođi mali, mamo. Stalno ovaj čeka. Da. Moram se obut, ne mogu izaći van bosa. Čekaj da vam opa, daj, evo tebi ovo. I daj to. Zrak je došao. Moramo si žlicu tu jednu metnuti, imamo ih viška. Maro! Maro! Maro, dođi, vidi vodice. Ajde pi vodice. A? Morat ću ove plantiće poštelati, bilo bi trebalo ulaziti u unutra, a ne ulazi. Joj, nemoj tam ići. Dođi. Dobit ćeš tu krpelja, a nemaš u njegu. Ovak lijepo mjesto ne dođe. To te ja pitam. Pa šta fali? Pa bilo gdje mi je sad, samo eto malo da malo prije posla uvodimo zrak. Sada se tu nađe i začne. Ne može dalje, ne može doći nazad. Ajde ja ću pripaziti, pusti ga, neće on otići. Neću, otići mi tu.
neće više. Ne može. Imaš tamo vodu po kameru. Ne, Maro. Maro. Di si ti? Di si? Pa ti nemoj pesio. Pa di si? Pesio. Di si. I dobro jutro. A nije u stvari ni jutro. Meni je jutro pošto sam ustao iz noćne smjene. 8 minuta je do 2 sata. Jučer smo završili video na Rajni, malo smo jednostavno prije posla išli smo nešto još sa kamperom pokupiti u garažu, otišli smo malo tamo, malo smo sjeli, malo se i odmorili dušu i nastavit ćemo video danas evo ovdje, zato što se sad spremamo opet dalje, planirano još i oprat kamper. Sad sam spojio evo struju, stavio sam boce, pustio sam plin, trebamo upaliti ovo, probat, sad ću probat frižder upaliti, probat ću svašta nešto sad napraviti, Maro je sa mnom. A ono što sam sad htio ukratko, znači da prođemo tu po kamperu, da vam ispričam te neke jednostavne stvari, eto čisto da se malo upoznamo sa materijom stvari i onda ćemo nastaviti video. Ja planiram da idemo već sutra kad dođem kuć, da krenemo negdje, pa ako budem umoran odspavam na neko lijepo mjesto, da ostanemo subotu na nedjelju. Nedjelju isto ne moramo se vratiti na večer, možemo se vratiti u ponedjeljak do podne, pošto ja imam drugu smjenu, tako da opuštena situacija će biti skroz za vikend i da malo istestiramo stvari. Tako je. O čemu se radi? Radi se da je vjerojatno psić koji je bio sa ovim vlasnicima prije, da je pohrdao ručicu mjenjača koji ćemo mi isto zamijeniti. Vidite da je kugla biljarska na njemu, ali je super za šaltanje, odlično je. Onda ona ručica od brisača, na vrhu fali gumb. Griženo je, to sam već naručio, znači kad stigne treba zamijeniti. Volan još nisam izabrao, ali to je isto. Ili se ovaj presvuče skroz u kožu koji bi ga presvukao bez obzira. Znači volan bi bez obzira kod mene išao na preslačenje da bude u koži, da ljepše izgleda. Tako da najmanje što mi smetalo je to što je izgrižen volan. Tamo onda ona tipkica koja je za Maro je naravno ovdje isto. Maro, ti provjeri dole papučice, gasa, kočnice i kvačila. Možeš i volan pronjuška, tako je. Znači ova tu dolje za štimanje retrovizora isto. Fali ne mogu krenuti da si podesi desni. To sam isto već naručio. To je uglavnom što se tiče toga, da i fali ovaj tu isto, možemo kretati sve, ali fali isto ovaj unutarnji gumbić. Vjerojatno i njega ću koji je skopao. Van je vidim da i ovoga grebo. Znači ako budem kupit ću onda i ta oba dva. Ovdje isto su ove, znači jednostavno odvučenja, ako se manje pazi, potrga se. Naručio sam taj cijeli set, tu dolazi da se zatvori skroz, da se ne vidi unutra, niš kad se spava ili kad ti po noći svjetla pada, da se kompletno zatvori. Napred na šofer šajbi je to ispravno, ali dolazi u kompletu, pa bit će ovo dok ne bude bilo potrebe, dok se ne strga i ta, onda možemo opet zamijeniti. Isto tako i desna strana, znači to je riješeno tako, i naravno navlake za sjedala isto. Ovo je, znači, ide preko ovih sjedala, znači, i jednostavno je ovoga se stavi gore i predobro izgleda i udobna su jako sjedla, tako da ćemo i to zamijeniti. Onda tu dalje sad nemamo nekih specijalnih nešto što treba, da treba presvući naravno i ovo, i za ovo smo već kupili da se presvuče, možda nekad damo i baš profesionalno da se presvuče u nešto, ali mislim da će ovo biti skroz dobro i dovoljno, zato što je po mjeri baš za to. I onda tu nemamo ništa, ovdje imamo TV koje se još izvlači prema van. Na super je mjestu, znači sviđa mi se, neko sam otvoren, budem ga probao upaliti. Što imamo sljedeće? Imamo da ovdje na ovaj jedan plamenik,
treba pročistiti samo dize, jer probano je tamo ovi rade. I tu više nemamo ništa ovoga što bi sad bilo značajno da reći da treba popravljati. Da, još smo tu kod prvog kraja, smo nekako najviše. Ova tu isto gore ima, sad je mrežica povučena, a isto ima da se zaroleta. I to sam naručio. I to treba doći nekada. Naravno nećemo ništa to do vikenda, jer kažem sve je ispravno, sve radi. I nemamo šta drugo, ovo je znači sve ok. Tuš znači je ovdje odvojen od WC-a, znači nije ono onako skučeno što smo mi tražili, što sam ja u stvari imao želju da bude, da se znači mogu ova vrata zatvoriti i da jednostavno si onda ovdje imaš WC, umivaonik, znači sve što treba, jedno kupatilo, ok je, može se sjesti na WC, znači ovdje imaš tuš, stuširaš se fino, baciš se u krevet odmah kasnije i to je ta kombinacija koju smo mi najviše priželjkivali. Evo ga, znači sve to možemo reći za kamper koji ima dosta kilometara, koji je dosta vožen, znači nije neko išao samo jednom godišnje s njime negdje, znači baš je korišten i ovoga može se reći da je stvarno dobro čuo, da nije čuko pojeo ono što je pojeo, bilo bi još bolje. Evo ga Maro, znači istraživač. Šta ima tu? Ajde vidi. Molim te provjeri, šta je to? Nema hrane unutra još, jel da? Tu je problem. Da. Aha, dobro. I znači ima i hladnjak gore. Fenomenalna stvar. Eto ga. Može se podnesti mesa zamrznutog. Može se napuniti dovoljno frižider da kad se negdje dođe da se ne mora ići nigdje. Tako da, to je to. Evo ga, to je bilo ukratko to. Imamo ovdje znači grijanje vode i grijanje prostora ili odvojeno, znači po želji sve. Evo tu ima sredstava nekih. Melita krenula sa dekoracijama. Još treba doći posteljina kamperska nekakva lijepa i svašta nešto. Evo ga, to bi ukratko bilo za to, za ovaj video. Nadam se da vam se sviđa ovaj malo novi kontent sad na kanalu. Vi znate da sam ja, oni koji me od početka prate, ja sam ipak Maro. Kvariš mi ton na snimci. Ne lajat bez veze. Znači znate da sam ja vozač, da ja volim putovati, vozači su puno pratili. Ima dosta ljudi koji nije nikad probalo kampiranje, trebali bi probati, pogotovo kad se ima vozilo s kojim se može otići bilo kad, krenuti od kuće u bilo kom trenutku, ne treba pakirati kofer, ne treba pakirati apsolutno ništa, jer danas će biti do sutra ovdje sve upakirano, ovdje će biti konstantno prisutna naša roba koja je čista, koja je spremna za put, bit će spremne četkice, ne moramo za zube, ne moramo uzimati druge četkice, nositi na put, jel, pa znači imat ćemo tu i tuš, znači bit će unutra i WC papira i gela za tuširanje i četkice za zube i paste za zube i kava i kafe aparat i pegla će biti, znači bit će sve moguće, sve spremno, znači za bilo kojem trenutku jednostavno doći s posla, ni ne ući u kuću, ući pravo u kamper i otići nekuda na 2 dana. To će biti češće sada, naravno ćemo svaki vikend, bit ćemo i tu nekad normalno, ali bit ćemo dosta ovdje, dosta ćemo ovdje slobodnog vremena boraviti, a u tom zajedno s time ide i spoj prirode, tako da to je ono što treba i to su naravno neke stvari koje ja želim dokumentirati, koje želim da mi ostanu za uspomenu. Evo, video koje sam snimao prošle godine kad smo najmili kamper, smo gledali već 2 puta, tu i tamo polamo neki taj video, ono, lijepa uspomena, sjećanje, pogledaš i sad evo, želim i dalje dokumentirati te stvari, tako da bit će svašta zanimljivo. Znači, sad ćemo po redu, za najava da odmah za sljedeći video, bit će vjerojatno sljedeći video već idemo negdje, bit će ovo sve što ćemo raditi, ću malo snimiti, pokazati, ne sad montažu cijeli ne znam šta, ali evo kad napravimo nešto malo sitno oko toga, to ćemo isto, to ćete moći pogledati, onda ćemo uzeti te sve račune, da vidimo koliko smo to novaca još morali uložiti, šta je sve trebalo. Nije to ništa specijalno strašno, znači ako neko kupuje polovni kamper, ne treba sad tu ne znam koliko, kupi se kabel neki,
ili neko već imaš neki kabel, treba samo taj kabel koji se uštekava, baš original za kamp, za to su uglavnom po kampovima sad ti, nisu ove obične utičnice, nego su te neke drugačije, ali to je skroz nešto sitno para. I ovo drugo, znači sve sad nije nužno da se radi odmah, ali već sam kamper ili kamp kućica ili recimo šator, 2 stolice, već puno je neki mali rešo, znači meni nije nikad bilo sram i u kamp otići. Kad smo onda išli sa pumom, uzeli mali šator, 2 stolice, razvukli si onu vreću između drveta gdje ćemo spavati, gdje možemo odmarati. Mali stolić, što smo mogli u auto, gepek staviti i lijepo smo kampirali, uživali. Budeš na samoj plaži, šator možeš bar šator možeš postaviti gdje hoćeš pod koje drvo. Tako da je to za mene jako lijepo. Ja poštujem, neko voli otići u hotel, da bude poslužen, da leži na bazenu ispred hotela, da ima džakuzi, možda da ima, ne znam, sauna, da ima svašta nešta. Meni je to sve nekakvo ograničenje, ja volim biti slobodan. I zato smo ovo radimo što radimo. Tako da, bit će zanimljivo toga, znači oko tih nekih sitnih stvari, popravljanja, spremanja, znači cijene, koliko je to, cijenika ne kampera, nego tih nekih stvari. Uz to ćemo odmah naučiti šta se sve može dogoditi tu, šta se može se pokvariti, šta se sve, koliko je to sve komplicirano. Uglavnom sve što je stavljeno, do svega se može doći, sve se može zamijeniti, sve se može popraviti. Tako da je ovo definitivno nešto što vrijedi kupiti, nešto što može čovjek godinama, vidite koliko ima starih kampera, ima ih po 30 godina, znači ljudi servisiraju, voze, mijenjaju stvari koje se treba mijenjati, sve to zamjenjivo je sve kao što smo i mi, ako smo mi ljudi zamjenjivo je znači onda svaka stvar koja postoji. Tako da, nek to bude to za ovaj video, znači obavezno se sad pretplatite na kanal, zato što će ići sad video, idemo negdje, stalno ću nešto, evo ja zdigao sam se, uzeo sam si ovdje kavu, sad ću ovdje kavu popiti, sad će Melita doći, ovo sam popalio, isprobat ću, znači ovo nije samo kupio sam i imam to samo parkiram i onda imam slobodno i sad negdje putujem i negdje idem, nego meni je guž, znači samo to, oprat ga, očistit ga, promijeniti si ovo, promijeniti si ono, imati opreme, složiti si dekoraciju neku, pa onda još slobodno ide sad neko da snije malo, barem ako nemam vikend cijeli, slobodno imam bar nedjelju, idem bar negdje tu otići neku, ne znam, ima, i to ću vam pokazati, ima aplikacija na kojoj možete parking za noć, znači gdje imate i čisto samo parkinga gdje košta par eura, gdje platite, gdje možete spojiti struju, možete prespavati, recimo evo ima tu kad se dođe u Baden, ima takav jedan parking, jednostavno dođeš, parkiraš se, spojiš si struju, platiš nešto sitno, izlaziš svoje bicikle, odeš, obiđeš Baden turistički, mi ga nećemo ići tamo na taj parking jer znamo Baden, tako da evo, to su te stvari, tako da zbog toga svega ako vas zanima, ako vam je zanimljivo, znači šerajte, lajkajte video, napišite obavezno neki komentar, ako imate neki pitanja, pitajte i još bolje ako neko ko ima iskustva, ko zna, ko ima kamper, ko je vozi, ko već duže kampira sa kamperom, ovakvim ili sa sličnim, nebitno kakav je, ili čak ide sa šatrom, ali najviše bi volio da neko ko ima kamper da se javi i da me posavjetuje, da mi neka svoja iskustva koja već ima, da mi kaže da to, da negdje ne naletim na nešto što nisam znao, pa onda mi se napravi neki problem, tako da ako neko kažem ima, nek mi to napiše, nek mi se javi. A ja sad pozdravljam, vidimo se u sljedećem videu, do tad pozdrav i nemam više šta reći. Pozdrav, čao.